Diyos maray na alda po mga tugang, ipadagos po niya to ang sa tuyang pag-aradal ng mathematics, ini po si Landa Assistant. Yan po kita sa part 2 kang multiplying a multinomial times another multinomial. And ini po ang example kang topic na ini. Halimbawa, igwa kita ng the quantity a plus b times the quantity c plus d. Ini pong a plus b is a multinomial, specifically a binomial or a polynomial with two terms. Ini pong the quantity c plus d is another multinomial. Saro po siyang binomial. Gustong sabihin, igo po siyang duwang terms. Ang boundary kang kada sarong term, iyo po ining plus sign. So ining a is one term, ining b is another term. Iyo man po igdi, ini ang plus sign, ining c sarong term, ining d saro man na term. So we are multiplying here a binomial times a binomial. Araw po kang ginibuta sa nakaging video, i-visualize na po muna ang gustong sabihin kang problem na ini. Ini po ang satuyang representation kang a plus b, and ini man po ang satuyang representation kang c plus d. Gabos pong mga sukol ninda, iba-iba ang laba. Parehas ang hibog pero iba-iba ang mga laba. Ngayon po, to multiply these two binomials, ini po ang mangyayari. Iyon na po ni si A plus B, iyon naman po ni si C plus D. Ang sa indang product is the area of the rectangle na ma-form kang duwang sukol na ini. So ano po ang sayang area? Ini pong parting ini, A times C. Ining masunod, A times D. Ini pong sunod is B times C. And ini pong huri, B ang labaig D ang hibog duman, so B times D. So therefore, kung gusto ta na pong i-multiply ang A plus B times C plus D, ang result po niya is the sum of all these parts. AC plus AD plus BC plus BD. Marisa po nido na pwede taman makuha ining simbag na ini kung gagamitan tagiralay kang inapod na distributive property of multiplication over addition. Ini pa ang mangyari. Ining A, i-distribute duman sa C, the product is AC. So nun po, ining A giraray, i-multiply ta duman sa D, ang sayang product is A times D. So tapos ta na pong i-distribute ining A duman sa dua, ini naman B ang satuyang i-distribute. B times C is BC, and lastly, B times D is equal to BD. Iyo po yan inaputang distributive property of multiplication over addition. And igwa mo po yung code na FOIL. The first times the first, the outer times the outer, the inner times the inner, and the last times the last. Pero po sa experience ko, mas puzzle sa ko ang pag-multiply ng polynomials araw kani. Minagamit po ako ng grid or table and pigrilista ko ang mga terms. Then, pig-multiply ko, A times C is AC, sunod po A times D is AD, igdi sa part na ini, B times C is BC, and sa huri po is B times D, which is BD. Sa araw po kanin paagi, maya akong nalilingawan, and sa experience ko po, ug akong inapod na dyslexia, nakabaraliktad ko po ang mga letters, kaya minsan sala ako mag-spelling. Ganyan po, halig di, ang simbag is AC plus AD plus BC plus BD. So, iyon na po ni ang magiging simbag kan sa tuyang binomial times a binomial. Magiling po kita ng pirang examples. Halimbawa, find the product of the quantity 4p minus 5 times the quantity 2p plus 1. So, gabitan ta po ning table. Isura ta igdi ang 4p minus 5 sa wala, igdi man po ining 2p plus 1. Then, i-multiply ta po padis-padis. 4p times 2p is 8p squared. Applying log exponent number 1, multiply 4 times 2, and add the exponents of p. Exponent 1, duman exponent 1. So, ang exponent kang product is 2. Then, sunod na pair is 4p times 1 is 4p. Then, igdi po, negative 5 times 2p is negative 10p. And lastly, negative 5 times 1 is negative 5. Then, pagkatapos po kayo ni, haranapon ta kung may like terms. So, inot po, hali sa pinakalangkaw na exponent, solo lang siya na p squared. So, isurat lang si 8p squared. Then, sa sunod po, marisa ta na ining negative 10p saka 4p, parehas sinda. Considered sindang like terms na ang variable is p, ang variable duman is p, parehas ang exponents 1. So, pwede ta sindang i-combine. Negative 10 plus 4 is equal to negative 6 and copy p. Tapos na po kita dyan, mabalyo kita igdi sa negative 5. Solo lang siya, so kopyaon ta minus 5. And iyon na po yan ang satuyang simbag. So the answer is letter B. Next example. Halimbawa, igwa kitang the quantity 3k minus 7 times the quantity 7k plus 4. Find the product. Gamitan tagiraray kan table. Ilista ta ang 3k minus 7 sa wala, ilista ta ining 7k plus 4 sa taas, and i-multiply ta sinda pair by pair. 3k times 7k is 21k squared. 3k times 4 is 12k. Negative 7 times 7k is negative 49k. And negative 7 times
positive 4 is negative 28. Then, ang pinaka-final answer po is combine like terms kung igwa. Mayong kaparehas ang 21k squared, so kinopyata lang. Pero, negative 49k plus 12k are like terms. So, i-combine ta po. Saro negative, saro positive. So, i-subtract. Ang result po is negative 37k. Negative po ning hulit ang absolute value kang negative 49 mas dakula duman sa 12. Then, kopyaon lang ining negative 28. Iyan na po ang satuyang final answer, which is letter A. So, mahiling po nindo na puzzle pag ginamitan ta kaining table. Sunod po, the quantity 7n minus 6 times the quantity 6n minus 1. So again, gamitan tagaray kang table. Ilista ang 7n minus 6 sa wala, ang 6n minus 1 sa taas, and multiply them pair by pair. And ang satuya pong final answer is 42n squared. Then combine this, parehas in the negative, so i-add, ang sign kang simbag is negative. Minus 36 minus 7 is minus 43, and copy the variable n, and kopyaon ang positive 6. The answer is letter D. Ngunyan po, sakit-sakitan niya to. Let's say, igwana kita ng binomial times a trinomial. So, iyo magaray ang procedure. Ilista sa wala ang 5k minus 3 sa taas, ang 4k squared minus 3k plus 4. Then, i-multiply pair by pair. 5 times 4 is 20, k times k squared is k cubed. Move to the next. 5 times negative 3 is negative 15, k times k is k squared, and 5k times 4 is 20k. Then, value po kita sa sunod na row. Negative 3 times 4 is negative 12, copy k squared. Negative 3 times negative 3 is positive 9, and copy k. And negative 3 times positive 4 is negative 12. Then, ilista ta po ang final answer. Sulo lang ang k cube, so kopyaon ta lang. Then, may like terms po igdi. Parehas in the k squared. Parehas negative, so i-add negative 27k squared. Then, 9k and 20k are also like terms. 9 plus 20 is 29, and copy k. And lastly, kopyaon ang minus 12. So, ang satuya pong simbag is letter B, magkapareho po sinda. So, marisa po nindo na pag ginamitan ta kaining strategy kang paggamit ng table, mas magiging systematic ang satuyang pagsimbag. So, sakit-sakitan ta pa po. Unyan, igwa kita ng trinomial times another trinomial. So again, ilista sa wala ang inot na factor, and sa taas ang mga terms kang sunod na factor. Then, i-multiply pair by pair. 5b squared times b squared is 5b to the fourth. Applying log exponent number 1, piga-add po ang exponent. Then, 5b squared times negative 2b is negative 10b cubed. Ang implied na exponent po is 1, ito exponent 2, 1 plus 2 is 3. Then, any number multiplied by itself is the number, so kinopyata lang itong 5b squared here. Then, negative 2b times b squared is negative 2b cubed. Piga-add ta po sa exponent. Negative 2b times negative 2b is positive 4b squared. Negative 2b times positive 1 is negative 2b. Igdi man po sa sunod, 4 times b squared is 4b squared. Then 4 times negative 2b is negative 8b. And lastly, 4 times 1 is of course 4. Then, for our final answer, mayo pong ka-like term ining 5b to the fourth, so kopyaon ta lang. Pero hindi po like terms sinda. So, i-combine. Negative 2 plus negative 10 is negative 12, copy b cubed. Then, igdi po sa sunod, 4b squared plus 4b squared plus 5b squared are all like terms. So, we can combine them. 4 plus 4 is 8 plus 5 is 13, copy b squared. Then, sunod naman po, negative 8b minus 2b is negative 10b. And, sorry po, kopyaon lang ining 4. So, ang sa tayo pong final answer is letter D. So, narisa po nindo na pasi lang pag ginagamitan ta kaining table. Kadakla na beses po pag ako nagsusolve, ginagamitan ko ng table. Takong day ko po ginagamitan ng table, nalilingawan ko ang ibang mga parts. Igdi visually, mararisa mo kung may nalaktawan ka, ta may labot ang sa ibang table. And para po sa satuyang homework, inian sa tuyang homework, you can pause the video and answer these 2 items. And pagtapos na po kung magsimbag, i-play po giraray nindo ang video ta ang simbag yaon sa masunod. So assuming natapos na po kung mag-solve, ini po ang simbag sa homework. For number 6, the answer is letter D. For number 7, the answer is letter B. Kung iba po ang sendong naging simbag, pwede po kang maghapot sa discussion forum and maklarify ta po kung ano ang pagkakaiba kan simbag nindo sa final answer. And kung tama po mo, of course, congratulate yourself. Ilag po sa tuyang comment section na nakuha nindo ang simbag sa tuyang homework. So gabos pong feedback nindo, pigbabasa mi. So salamat pong maray, asinday malingaw na mag-subscribe sa tuyang channel, Bicol Math Avenue sa tuyang Facebook page, Assistant in German Academy at sa tuya pong English version kang mga math videos, and sa YouTube po, Math Avenue. So, ini po si Lando Assistant, taga Calabanga. Salamat po.